पानीहाटी के एक तालाब में 4 पहिए वाले वाहन के अंदर शव के मिलने से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 के एक तालाब में यहां के स्थानियों ने एक कार को पड़ा हुआ देखा। जैसे ही वे करीब आते ही उन्हें कार के अंदर कुछ नजर आया। इस पूरे मामले की जानकारी घोला थाने की पुलिस को दी गई। घोला थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को क्रेन की मदद से गाड़ी को निकाला और गाड़ी के अंदर पड़ी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम विकास साव 41 वर्षीय और घर का पता कोलकाता के श्यामपुकुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। घोला थाने की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। न्यू अलीपुर वाला ना, न्यू अलीपुर কাজে যাচ্ছিলাম। তো সকালবেলা এসে দেখছি এরকম পড়ে আছে গাড়িটা। পুলিশ খবর পেয়েছে, এসছে, ট্রেন নিয়ে এসছে, তো তুললাম। তো 4-5 দিন হয়েছে মনে হয় মরে গেছে, পচে গেছে। 4-5 দিনের বডি? হ্যাঁ, পচে গেছে বডি, পচে গেছে। এখন কজন ছিল গাড়ির মধ্যে? একজন। তো হঠাৎ তুমি নামলে, তুমি তো এলাকাবাসী, প্রশাসনের ওই তুলতে পারছিল না বলে নামলাম। সকালবেলা খবর পেলাম আমি বাড়িতে যে চাষ করে অন্যনাথ, সে আমাকে খবর দিল। আমাদের যে পুরসভার কর্মচারী আছে উত্তম দে খবর দিল যে এরকম একটা গাড়ি পুকুরের মধ্যে পড়ে আছে। আমি সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করলাম, খোলা থানার পুলিশ আসতে দেরি করছিল। পরে আরেকবার ফোন করলাম, তখন বললো বেরিয়ে গেছে অলরেডি। তারপরে গাড়িটা ট্রেনে তোলা হলো। তোলার পর দেখা যাচ্ছে ভিতরে একটা বডি রয়েছে, এবং কবে পড়েছে আমরা তো বলতে পারবো না, তবে মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা